Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we would like to talk about contribution of small medium enterprises toward the economic. In the previous meeting, we discussed about the categories of small medium enterprises, and this meeting maybe we would like to discuss more about the contribution of small medium enterprises toward the economy. This is the important thing, that we know, if some country have a lot of small medium enterprises, the conditions might be, for the first, the increasing the employment and decrease the unemployment. Because of we have a small medium enterprises, large of small medium enterprises can absorb the unemployment, and it can be decreases the unemployment, absorb the employment and decreases the unemployment. This is the first role of small medium enterprises toward the economic. So the point is about when some country have a lot of small medium enterprises, so it means that a lot of people can work in that business and make the people have an income. So the next role is about the income. The small medium enterprises increasing the income. This the income is the individual income. Also, the GDP. If the individual income is increasing, so it make the GDP in that country is rising too. Now this is this condition if we have a lot of small medium enterprises. Next role of small medium enterprises is about increasing of tax revenue. The tax from activity of small medium enterprises will rise if the condition of economic is in the good condition first. The second one is the condition of small medium enterprises is have a good too. So the increasing of tax revenue make something income for the country. The important thing of small medium enterprises is make a tax. The tax is rises. It may be the individual tax. Next, the role of small business enterprises is the regional development. Role in regional development, not only the one country for the whole, but also in the particularly in the development regional, pengembangan daerah. For the first, about the infrastructure in regional, di daerah-daerah itu akan meningkat infrastrukturnya ketika mereka memiliki atau mereka dalam kondisi yang bagus UMKM-nya maju. Misalnya di Pekalongan UMKM-nya batiknya bagus, maka landmark di kotanya juga batik, kemudian jalan-jalan di kotanya juga bagus karena untuk sarana pariwisata batik dan sebagainya. It means that the one of role small medium enterprises not only talk about the country of the world of the country, but also in particularly di bagian-bagian kecil di dalam sebuah regional, for example kota itu juga berkembang karena adanya small medium enterprises. Jadi small medium enterprises akan meningkatkan juga peran ataupun memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Nah, ini menjadi bagian yang penting.
The next is about the small medium enterprises roles to driving the economic. Jadi secara keseluruhan pada akhirnya small medium enterprises akan meningkatkan ekonomi kita atau meningkatkan secara keseluruhan ya volume ekonomi kita karena GDP-nya juga meningkat. Nah, this is the point about the role of small medium enterprises or small business toward the economy. Ya, in Indonesia it's more about 60% GDP ya. GDP is contribution from small medium enterprises sampai dengan 60% GDP kita itu ditopang dari sektor UMKM. Maka dari itu UMKM itu sebenarnya adalah bisnis-bisnis kecil yang memiliki banyak sekali dampak dan juga banyak sekali manfaat. Kenapa? Karena keluasan bisnisnya. Walaupun bisnisnya kecil ya, mungkin pendapatannya di bawah 100 juta atau di bawah 200 juta setahunnya, tapi dia memiliki potensi karena jumlahnya itu sampai dengan 99% dari total bisnis yang ada di Indonesia. Nah, this is the point about the role of small medium enterprises toward the economy. Okay, next, this is the first that the total employment of micro, small, medium enterprises in Indonesia, according to the data from the Ministry of Cooperatives, Small and Medium Enterprises in 2018, that the number of micro, small, medium enterprises was 64.2 million or 99% of the total number of business actors in Indonesia. The absorption capacity of micro, small, medium worker is 170 million worker or 97% of labor absorption. Ya, jadi tenaga kerja di Indonesia itu terserap sampai dengan 97% di sektor UMKM. Nah, ini sangat luar biasa ya, of the labor absorption capacity of the business in the world. Meanwhile, the contribution of micro, small, medium enterprises to the national economic, ya GDP kontribusinya sampai dengan 61%, ya 61.1%, and the remaining the 38.9% was contributed by large business actor, ya. Jadi pelaku bisnis yang luas itu hanya 38,9%. Sisanya ini adalah micro, small, medium enterprises, which amount to only 5,550 or 0.01% of the total number of business actors. Jadi sebenarnya jumlah pedagang besar, bisnis besar ya, bisnis industri ya, the big industry itu cuma 0,01% pelakunya, tapi dia bisa berkontribusi 38,9%. Ini bagus, I think it's good ya. But the point is about the contribution of absorption in the employment in micro, small, medium sector. Jadi penyerapan tenaga kerjanya lebih besar karena 97% ya dari total UMKM yang ada, dan sumbangannya mencapai 61,1% dari keseluruhan GDP. Ya, GDP ini is talking about the volume of economic ya. Volume of economy. Nah, this is the important thing, that the role of small medium enterprises is absorb the employment ya, worker absorption, labor absorption. Okay, this is the statistic about Indonesian worker ya until 2018. Jadi dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ya, penyerapan tenaga kerjanya sampai dengan 100 juta pada tahun 120 juta ya pada tahun 2016. Dan ini terus meningkat karena seiring dengan banyaknya penyerapan
pada usaha-usaha baru. Nah, this is the next is about the total income of small medium enterprises and that contribution to GDP. This is the contribution to GDP from UMKM ya, tahun 2010 sampai dengan 2020. Ya, we have the presentation in here. For the first is 2010 that the presentation is less than 50%, but in 2019 we have the more than rises more than 51.8%. Nah, ini yang luar biasa ya. Jadi Indonesia disumbangkan jumlah PDB kita itu dari UMKM sebesar 61,8% ya. But after that ya, setelah itu kita turun drastis ya, we decreases it ya, because we have a pandemi COVID membuat kita menjadi turun drastis sumbangsihnya ya, karena we have a lockdown ya, lokal lockdown, pembatasan masyarakat dan sebagainya, aktivitas UMKM-nya turun. Ini membuktikan bahwa the pandemic have an actual effect. Efeknya itu sangat besar sekali pada sektor UMKM justru, karena dia sangat turun drastis. Dari tadi kontribusinya sampai dengan 61%, ini hanya mencapai kurang dari 40%, bahkan hanya 38%. Nah, this is the point of the effect the pandemic toward the micro small medium enterprises. Yeah, and it's clarified the total income of micro small medium enterprises to the GDP, the contribution to the GDP. Ya, ini merupakan wujud dari pentingnya micro small medium enterprises bagi perekonomian. So, it is not only talking about the absorption of labor absorption or worker absorption. Tidak hanya berbicara tentang penyerapan tenaga kerja, tapi juga berbicara tentang bagaimana kemudian perekonomian itu ditopang dari sektor UMKM. Ini yang menjadi hal penting. Okay, this is the next role of micro small medium enterprises in advancing the regional economy ya. Ini yang tadi saya sampaikan bukan hanya di secara keseluruhan negara ya, world in the country, but also in the particularly of the country. Jadi dari particular culture di dalam sebuah negara, yaitu daerah ya, ternyata micro small medium enterprises have the contribution to development in regional economic ya. For the first is the micro small medium enterprises have a role to reducing poverty. Jadi dia bisa mengurangi kemiskinan. Ya, why it's reducing the poverty? Because ya, many worker absorbed in the sector. Jadi banyak tenaga kerja yang diambil di sektor ini sehingga kemiskinannya pasti akan berkurang. Next, the role in equitability regional development. Jadi untuk pemerataan ya, for the equality ya, pemerataan pembangunan satu daerah dengan daerah yang lain ya. Imagine that some country ya have a lot of regional or district or maybe province ya. Each province have the development of micro small medium enterprises. So all of the province in that country ya have equal in development ya. Semua provinsi di situ punya kesetaraan terkait dengan pemerataan pembangunan karena kontribusi dari UMKM-nya juga besar. Tapi kalau ada satu wilayah yang UMKM yang tidak maju, maka bisa dikatakan juga nantinya ya terkait dengan infrastruktur pembangunan tidak akan maju, tidak akan terpacu karena tidak ada sektor yang dikembangkan. Next, the role in regional infrastructure development. Nah, ini nyambung dengan yang ada di sini. Okay, the role of regional infrastructure development ya, dengan adanya micro small medium enterprises ya, it was increasing the infrastructure in the regional. Jadi infrastruktur daerah itu akan terpacu untuk bangun ya. Ada banyak pasar Pak di daerah sana karena ada banyak UMKM di sana, maka di pemerintah membangunkan
satu tempat yang nanti bisa selain ada pasarnya, ada tempat istirahatnya, ada wisatanya dan lain sebagainya. This is important point. Okay, the next is about the role in promoting local product and local culture. Jadi UMKM ini bisa meningkatkan atau bisa mempromosikan produk lokal ya dari suatu daerah dan juga budaya lokal dari satu daerah. For the first, the micro small medium enterprises in tourism sector, misalnya di sektor turis, misalnya sektor pariwisata. Temanggung for example ya, di Temanggung itu banyak sekali UMKM yang bergerak di bidang produksi kopi misalnya, karena di sana banyak kopi. Itu terkait dengan produk lokal. Nah, ini yang menjadi hal yang penting untuk kita simak secara bersama-sama. Oke. Next, this is the contribution of small medium enterprises in the global market. Ya. Although it is difficult to estimate globally, ya, it can be estimated 95% of business worldwide are micro small medium enterprises with employment reaching the 60%, more than the 60%. Ini 90% bisnis di dunia ya, around the world, all the world is micro small medium enterprises. Di seluruh dunia itu sebenarnya 90% bisnisnya adalah bisnis micro small medium enterprises dengan penyerapan tenaga kerjanya sampai dengan 60%. Ini menandakan bahwa pasar global ini juga dipenuhi oleh UMKM sehingga punya potensi untuk masuknya produk luar negeri ke Indonesia, sebaliknya produk Indonesia ke luar negeri. The ability to absorb labor owned by micro small medium enterprises contributes to increasing economic growth in a country. Jadi ini yang tadi saya sampaikan tentang penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Ya, jadi eksistensi dari micro small medium enterprises itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena adanya penyerapan tenaga kerja. So, this is the projected contribution of micro small medium enterprises in Asian country. For the first is Japan, have the contribution about more than 99% of business establishment in Japan are categorized as micro small medium enterprises with high export capabilities. Nah, jadi 99% di Jepang usahanya adalah UMKM yang siap untuk ekspor. Wah, it's perfectly. Ya. Next is European Union. Ya, more than 68% is UMKM. Ya. Thailand, ya 62% like our country. And micro small medium enterprises in India have a 38 and 40% of all export activity in that country. Jadi di India itu sangat maju sekali, banyak sekali small medium enterprises yang dia itu siap ekspor produk-produknya. Wah, ini luar biasa. Ya, it mean that the small medium enterprises is have a more contribution in all of the country in the world. Export of micro small medium enterprises in the global market. Yeah, the contribution of micro small medium enterprises product in the global market is still not optimal. It is not because for the first, micro small medium enterprises have a 31% share of total export in European countries, but only 60% in the United States. This is talking about our country ya, Indonesian country. Jadi kita hanya mampu menembus pasar ekspor itu sebanyak 31% di Eropa secara keseluruhan dan hanya 16% di Amerika Serikat. Ya. Of all country in Southeast Asia, Indonesia still have a low share in terms of export of micro small medium enterprises product, only 6.3. Kita masih rendah sekali untuk seluruh negara di Asia Tenggara dalam hal ekspor. Kita hanya mampu mengekspor 6,3% dari total produknya. The contribution of micro small medium enterprises to GDP is around 60% in developing country and 51% in developed country. In South African Institute of Publication Accounting, ini data from South African Institute of
public accountant. Jadi kita secara keseluruhan di negara-negara berkembang itu hanya 16% kontribusinya. Ya, but in Indonesia ya 60% ya. Ini hanya sekitar 16% di emerging country or developing country. Sementara sisanya adalah 51% ini dari developed country. Ini sangat luar biasa. Okay? The composition of micro, small, medium enterprises export in ASEAN ya. Okay, for the first is China ya, proporsi of export more than 60%. Indonesia 18% ya. Sorry, this is not ASEAN ya, Asia, sorry. In all of Asia. Indonesia, Vietnam ya, Pakistan, Thailand is good ya, and up to 46% of composition export in Asia. Okay, it's good, but Indonesian still okay ya. Malaysia ya less than 15%, but China is very good in 6%. Total product in that country is exported product. It's amazing. Okay, this is a small medium enterprises regional economic integration of the factor. One of the factor that influence the ability of small medium enterprises to export is the existence of a regional economic integration area. It's talking about not only regional like in previous I say ya. Jadi bukan tentang regional itu kabupaten, tapi ini adalah area-area regional ya, area tertentu dalam ekonomi. Misalnya Asia Tenggara, ASEAN ya, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu yang mempengaruhi ekspor dari barang-barang Indonesia atau negara-negara ASEAN. Nah, lalu apa regional ini ya? Integrated economic regional for the first maybe ASEAN ya, NEPAD, and then RCEP, TPP, UA ya. Next meeting we would like to discuss about that point ya. This is the important for the first is the ini pengantar saja sih untuk nanti kita bicara tentang bagaimana menembus pasar ekspor bagi para UMKM ya. Jadi kita punya, kalau dilihatkan itu kita punya satu lembar peta dunia yang itu sudah terkotak-kotakan, sudah ada persatuan-persatuannya begitu. Dan mereka akan saling berintegrasi untuk menembus pasar masing-masing. Nah, how economic integration ya, this is for the next meeting maybe ya. We would like to talk about the integration economic and also the potential small medium enterprises to entrance the global market. Okay, thank you very much for this meeting and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.